самой нет бюджета, мисал, если ваша подруга хочет добиться успеха и так далее, у нее нету самой бюджета, но она умная девушка, если у нее есть мозги, я имею в виду талант, она может найти спокойно, скажем, спонсора. Почему? Потому что талантливых людей надо помогать. Я так считаю. Знаете, деньги того не стоят, чтобы судьба человека пошла по-другому. Обычно иногда деньги большую роль играют в жизни. Поверьте, это большую роль играет. Если деньги не хватает, человек выбирает совсем другой маршрут. Другой степ пойдет. Абсолютно другой. Саломник устодман, кто поет шумонох хондостам, дар тюмен хастам. Савола бине. Чико рынака омузам. Чихел рынека омузи бачам. Акалан сароси минаш на друстар нависки манам хондан том нависти гита. Барой рынека омухтан ту бояд 5-6 та китоби барой маркетинг омуз. Мана мисол да барой маркетинг. Якчанта китоб пур тюмен ба боши, тюмен пур книжни магазини. Дарой якчанта китоб маркетинг гиро омуз. Просто омуз, якчанта китоб маркетинг. Маркетинг и чай. Ин омузише клиент, омузише потребность. آموزش بازار، آموزش پیشروی بازار منم چیزا آموزتون. من آرکیتکتر در سرگوت میخوام خانه های شخصی معاصر به نرخ ارزان ساخته فروشم چگونه آنالیز کنم بهتر آسان گرید بازار ندویجمست آنالیز کرده برید که همون ندویجمست که شما میخواهید که کرده فروختن ارزان هوای به فروش میرد یا نه کماندن ما از کی بورد باشه یکم مارکتولوگ گرید یکم کماندتون مارکتولوگ درکار که آنالیز کرده فهمت شما باید آنالیز بازاره بعد کارتون پیش ببرید ببینید که همون اسلوب شما همون خیلی خانه‌ای که شما میگید طلباتش هست یا نه یک سال با چند مثال چند قدر ابیوم کвадратный метр ساخته شده است در شهر سرگوت با چند قدر نسلینه زیاد شده رفته است است که مثال اگر شما ببینید که 1 میلیون کвадратный метр ساختن انو نیک نسلینه به طلباتش 3 میلیون انا значит چخیلی که شما سازید فروختن میتونید نیک شما دیدید که 1 میلیون ساخته است انو طلبات نسلینه 500,000 کвадрат با значит سرگوت نه دیگه جو رفته سازید این اول полностью статистикой و бардорет шар میابدین چیزا با یک تا مارکتولوگ یابد هوای همش آنالیز کرده میبره شما سلام استاد من میخوام شاگرد شما باشم چیکار کردنم لازم من گفتم که از کتابم سر کنم بچم از بعد тренинг و بیا ان شاء الله جونم قطعی دستگیری میکنم сохраните эфир пожалуйста من این چیزا کردن نمیدونم даже چی خیلی کردنش شاگردام میگم که کنم البته سخرانی میکنم ما در روسیه هستیم مستر کلاس برفتن نمیتونیم با دیگرش بمیرید بچم هیچ گپ نه در مسکو که شد ما ممکن نزدیکی با گرانیسا که شده شد سن پترزبورگ با ممکن که لاینر باشه لاینر کو کشتی نرانه ممکن لاینر با مینی مستر کلاس سوچی با میشد نزدیکی با خود خود گرانیسا که شده شد بسیار جا با میشد البته رویتون شما точно که گفتید با من شما مصلحتی точно دادم میتونم بچم من تجارت کردنی یک مصلحتی این خیلی مصلحت نمیشد بچم من تجارت کردنی یک مصلحتی من بچم اولیو نیم که ясновидящий باشم که دونم که تو چه خیلی تجارت کردنی باشی سلام استاد 3 магазини парфюмерии دارم از زمان расход از доход بسیار شده است Значит, анализ карда буробачам, продажа бардош. Основной проблемой тут продавцов. 50% бизнеса тут проблема, что им продавцы. Продавцов, хамон продавецов, які тут мондагести, он бората не мефаман. Хамон масулот, які тут фрукты не медона. Яким анализ карда бурод. Фамите чунам. Точка мумкин не то джоба штегим. خوندن کتاب‌های شما کدومش سر کنیم از طرز فکرانه مردم ثروتمند کمبغال اول فکرانه ثروتمندی پیدا کردن در کار بعد دیگه کتاب‌ها نقض میفهمیتون наставник как избежать стройки в России как избежать стройки в России когда вокруг все работают в стройке и переключиться в бизнес همون стройка به کار کرده است و باشی بچم همون стройка که نقض فهمی همون هوای بیزنس ساز هوای بیزنس کردنگی کار سیاه نجم حاضر بازار من نگوش کنیتون بچه ها هموطنای عزیز من شما یک تا چیز میگم شما دقت کرده بریتون نقص گوش کرده است تازه گپی گفتگی من هر کی بازار با
як маҳсулоташа медарорад. Дуруст? ҳар ки бозор ба як ҳунараша мебиёрад, мефурӯшад. Як то есть свои умения приносит на рынок. Ҳунараша оварда мефурӯшад. Ҳозир бошад ман сета чиза дида истодиам дар бозори Россия дар дигар ҷо. Бозори сухофрукти мардуми тоҷик гирифтагӣ. Ин хуб. Бозори такси баста гузашта истодиам, як қисмаша гирифта истодиам. Инам хуб. Аз мардикорӣ бурмода ин кора кунед беҳтар кун. Бозори стройка аста тоҷико узбеко гирифтагӣ. Инам хуб. Неки ҳамин бозорҳо акун дурустатар қапида гиреду нарх якдигарата пас назанед, дипингован накунед сени якдигарата. Нарх якдигара пас назанед. Ҳамин бозори стройка қапида гиретуну на те дигароба. Пештатар украинсон меомадан, молдаванон меомадан, беларусон меомадан кор мекунанд ва ё нахстатар мефаҳмидан инженерия ва ё нахстатар мефаҳмидан качество кора. Ҳозир бачаҳои худомам ёд гирифта истодианд. Ҳамин мардуме ки ҳозир мардуми Украина, Беларусию, Молдавия намебиёд Россия ба кор кунанд. Бисёраш Европа рафтанай. Акси курс пас будаги курси рубл поён фурмад. Ва ё ҳамон кораш Европа ба карда евро гирифта истода, курси евро баланд. Барои ҳама қадар ҷои вой шумо гирифтетун. Ҳаракат кунед ки акун коғазашам ёд гиред ага ҳами ҳамон пула худотун мегиред. Ман чиза дида истодам. Контракт 100 миллион, 15 миллионаша бачаҳои мо ба додананд, 85 миллионаша ҳамон соҳиби ва ё гирифта истодааст. Чӯ аст ва ё тендерро ба ва ё вигриш карда, подрядчик мардуми мо гирифта истода, мардуми мо карда истодия. Неки агар шумо подрядчик мегиранд, шумо ҳаракат кунед сени худотуна бардоред камтар. Мисол мардуми ҳам хел шудааст ки якташа нагу дигараш давида мебиёд мекунад. Барои ҳама қин хатои мо ҳамин. Мо худомо бояд дига пас назанем. Бас асакун. Баландтар ва буред наметонед худотун компания кушеду, ҳамон тендерро ба худотун аста участвие кардана сар кунед. Ман чӣ гуфтанам? Срок ба ваё сдават карданаш дар кор. Ва ё бешумо ин кора кардан наметод. Так што нархотуна бардоретун. Хай худатун уйла карда буред. Ба ғайр аз ҳамин мардуми Средняя Азия дига ҳеч ки нест ки стройкаи Россия созад. Вай мардуми худаш ин кора кардан наметод. Чубе ки вой як сигарет каширад 15 минут вақташ мебуравад. Як рӯз ба 10 та сигарет мекашад. 10 та сигарет 2 соат вақт бурафт. Барои ҳамон мардуми мо ба ин чи шанса, шумо ба ин возможности калонай. Ҳава қапида бозораша гиретон. Ман ҳар сар видео шумо назар мекунам. Раҳмат, шунидам ки шумо календар 2020 доред. Чӣ хел дастрас кардан мумкин? Ранги китобҳом аст, вай календаре ки шумо мегӯед 2020 ҳаст. Аз компания ман буроед телефон кунед, коргарои мо дастрас мекунанд, почта хати роҳитон мекунанд ё ягон офисам омада харед. Салом устоз, писари ман синфи дуюм мехонад. Ман мехоҳам ки то тамом кардани мактаби миёна фикри предпринимателиро ба вай омӯзам ки практически барое ки хеле писаратони хеле коркунанов хоҳед ки предпринимательски мышление дошта бошанд, аз синфи 11 солагиш дарсои ман ба биёред. Мо аз синфи 11 сола боло мегирем, аввал кам пасташ намегирем, баъд аз 2 сол пас ё 3 сол пас мешада. Овардан гиред дарсои мо ба мо ҷуномо хатиёд мегирем. Стоит купить франшизы парфюмерии или открыть свою компанию? Чтобы открыть свою компанию, опыт не хватает. Франшиза, как мы харидеги бошет, франшиза омухта харид вай бетар. Вай хам нархаш арзунтар. Вай бизнес худотуна куште якала расход мекунед. Бо неизвестно чи мешад. Франшиза ки он хел гарантия метият, хавай харид. Вай бетар коха. Мо франшиза ки дорем, мо ҳамаш ба гарантия метием. Ҳамин хела бачаҳое ки франшизаи мо гирифтагиаш 6 моҳ агар натод кор карданд, мо худумо обратно мегирем ҳамон чизамо. Ҳамватанои азиз, вақти мо тамом шуд ҳаме чова. Ина сохранид кунед. Ой, бродари азизам. Ина сохранид кунед. Инстаграм вақт тамом шуд ва эфир тамом шуд. ҳамватанони азизи гуромӣ, вақти ман тамом шуда истодааст. Ба ҳамаи шумо раҳмат, аз ҳамаи шумо миннат дорам. Илоҳи 100 сола шаветон. Гуфтаниам ки мо бояд корхона созем, мо бояд ки халқа мо ба дастгирӣ кунем, мо бояд ки бо ҳамдигар бошем, бисёртар бо ҳамдигар бошем, муносибату муросои якдигарро ёд гирифта ватанамо обод кунем.